Ito nga pala guys, nagpa-recharge nga pala ako 100 guys. At yan guys, 20 na lang guys yung diamond ko guys. Kasi guys, nagastos ko na yung 90 guys. Yan guys, sa 10 draw ko guys, nakuha ko avatar border sabay emote ni Louie guys. Last 2 draw na tayo guys. At may na-claim pa tayo guys, isang pantaya guys. Kaya i-draw na din natin yan. At pagtapos ko guys mag-draw guys, nag-claim naman ako guys or nagbukas ng mga chest guys. Ang unang chest nga pala guys ay epic ni Lunok guys. Astig din siya guys, pwede na. Parang si Naruto. Nagso-super science din siya guys. Yan guys, epic ni Lunok guys. Unang chest guys at pangalawang chest naman guys. Random skin pack guys. Yun guys, kay Belleric guys yung Chokoy. Nakatira siya sa tubig. At ang next naman guys is Starlight Hero Selection guys. Yun guys, lahat guys meron na ako guys. Kaya pumili na ako isa guys. Para pera mapunta sa akin guys. Si Hanabi na lang guys na pag-decision ang kupiliin guys. At nakakuha nga pala tayo 10,000 pesos na pera guys. At sa pangatlong chest naman guys, hero ulit guys. Mga tank assassin, mage guys, tsaka fighter, tsaka marksman guys, meron din guys. Na napili ko dyan guys, si Baksha guys. Si Baksha na lang guys kasi maganda to pang tank at core guys. Nagulong-gulong pa siya guys. So parang cement, ay bakal, hindi para semento, sorry. At yun lang guys. Last na guys, emote naman guys. Fight napili ko guys. Yun lang guys for today's video.